କହିଥିଲେ ଟାଟା ପାୱାର को खाली कथा नुहे मार दरकार ताकू भी हमें प्रयोग करबो जाजपुर पाटे भाई को आओ सदा पाई देखि आसुथुए खाली आज विद्युत नुहे जे कोनोसी काम जाजपुर जिल्ला रे पानी पवन चिनी जंती एवं सदा पे दुखी को साथरे अछंती दुख सुख रे साथी आउ से केही नहती समस्त को हृदय रे से राज करजंती एवं सदा पे लड़ाई करी आछंती से आउ केही नहती हमर जिल्ला सभापति विद्युत उपभोक्ता कमिटीर विद्याधर भाई को आमे स्वागत करछु विशेष करी आज जो माने हम सामने रे अछंती से जण जण लड़ुआ संग्रामी आपण मानकु भी जाजपुर माटी आज स्वागत करूची भाई माने तो आज सब किछि कहिले मो संख्या बेले किछि कहूची बेसी किछि कहबे नाही आज जो टाटा पावर जुलम करछि इंग्लिश शासन धर्मी कम नुह गोटे कथा कहछि भाई हमर कहले मो आपको भाई को स्वागत करूची आमे संग्राम करबो न आमे आंदोलन करबो न मार दमु बिना मार आजकल किछि काम ही नाही मो गोटे कथा कहि रखुची हमर बैठक लेबरे जेइथिला जे आज्ञा पैसा नेकी काम करथला आमे ताको धइमु जार लक्ष टका फाइन जार लक्ष टका बाकी ता पर किछि एक्शन नाही जदि आपण उपभोक्ता कमिटीर मेंबर अछंती जदि टाटा पावर ऊपर आपण आंदोलन करछंती ताले आपण को अरेस्ट करिवे आपण को फाइन पकेइबे आपण को लाइन काटिबे मु या गुने की जाइथिली एजो बाबू एजो कहले आमे किछि करि पारबो से एनफोर्स टीम अरे तम एनफोर्स कोड जन्म तम जन्म जोंती आमे ताको उपाड़ी फकाड़ी मुसाइटी ये होची जाजपुर जिला उपभोक्ता कमिटी तो तमे किछि भी कर कोर्ट को जा कोन किछि हे पारिबो नै मु एजनो पाखो को गनी मने आज्ञा ये इलीगल हिसाब रे फाइन पकाउचंदी घरे पसुचंदी ये कोवलिया कहले आज्ञा सिगिल फेज मु किछि करि पारिबो पर एजनो कहूची एसी पाखो को गनो मने आज्ञा ये इलीगल हिसाब रे फाइन पकाउचंदी घरे पसुचंदी जो नियम अछि ओआरसी अनुसार जदि का पर फाइन पड़े ताको फास्ट आगे में नोटिस देबे तापर हियरिंग करिवे तापर एसपीआर देबे तापर प्रोविजनल देला पर से मन फाइन पके पारिबे ये नियम ओआरसी मानुना जे माने किए मते कहउजदी ए जियाउ एकनो आगे हमें जाइनो हमर एते बात कोडिया काई जाय तब जानो कोर्ट रे केस करबो मु ताको साइड करदिनी आमे कोर्ट रे आमे केस करबो तमे जदी मा थारु जन्म मनोरंजन ना गावं दोछि तुमको मुझे मध्य कहछि मीडिया रे मो घर कति चलो तुम कोर्ट पर काटि এই কথা মু আজকে এଠି কম নাই এটি বহুত লোক জানিছে মু মিডিয়া সদা পাই কয়ে মু ডরি কি কাম কুয়ে নাই আজি जो माने এটি বসিতନ୍ତି জন সংগ্রামী আপন এটি 100 লোক অছন্তি 100 লোক আগামী দিନରେ 1000 লোক নেই আসো আপু অনুরোধ করা উচিত এই পাখরে এসি অফিস আছে এই পা ধবলগিরি এই যে আপন আহ্বান দেবে আগামী দিନରେ এ লড়াই লড়াই হবো আপন ভুলাই যাবো এই সাইডে 1000 লোক নেই আসবে এই যে আর গোটে কথা মু কই রখুছি আগে আপন দেখি দিবে জনে উপভোক্তা হো কি ঘরে গরিব লোক হো তা পাই জিআর পে ଅଛି জিআর পরে জনে কন্টেম্পট মেম্বার অছନ୍ତି যে ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢି ପାରିବ ସେ ଆଉ କେହି ନନ୍ତି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିଲେ ଗରିବଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ପଇସା କାଟିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଅଛି ଆହୁରି ଚାକିରି ଯେ ଆମ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କଣ୍ଟେମ୍ପଟ ମଣ୍ଡଳ ସେଟା ଚୟନ କରାଇଥିଲା ଇଏ ନେଇନଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚୟନ ହେଇଥିଲେ কিন্তু অটোমেটিক তাকে বাহার করি এই পর্যন্ত কোনসি মেম্বার নাহাতি আচ্ছা আপন কইলে বর্তমান পে 3 মাস হয়ে গেল বিনা কন্টেম্পট মেম্বার চেয়ার কেমি চালিছি মু এইতি পাই এক মেল কৰিদিনি কলমল সিংদেউকু এবং চেয়ার পরে এই পরি 40 মিনিট গ্রিভেন্স কৰিদিনি এই পর্যন্ত নো রিপ্লাই কাহিকি না শক্তি মন্ত্রী শক্তিহীন সে বর্তমানে বুড়াই যাইছন্তি আর শক্তি পাউ নাই আমি শক্তি হবো আগামী দিনে আমরা লড়াই করিবু এই টাটা পাওয়ার কো উঠাইকি ফকাড়িবু আমি লড়ি শিখিছু লড়ু আপো তেণু করি মু আপনাকে আউ থরে অনুরোধ করছি আপন মানে আগামী দিনে जो हमर रणनीति प्रस्तुत होइछि हम भुवनेन्द्र भाई कहले गाँ गाँ को ऑलरेडी विद्याधर भाई आगामी दिन ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करि सारिछथि ये एक गाड़ी हबो अनाउंसमेंट हबो एवं भाषण प्रत्येक गाँ रे विद्युत उपभोक्ता भाई मानको आमे सहयोग करिमु एवं ताको आमे जगाइमु ये टाटा पावर किछि नो भाई बेटर कहि रखे सरकार को सरकार किए अनुरोध करी खरा भाबिले चाकिया भाई मान जो माने अछथि सरकार किए अच्छा मते कोन सरकार हेड होची राज्यपाल से दरमाउनी तापर हम
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦରମା ନାହିଁ ତା ଦରମା ତାକୁ ଦଉଛି କିଏ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ସରକାର ଆପଣ ମାନର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦରମା ନଉଛନ୍ତି।